देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30ଟି बड़ खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिबे आउ एहाकु लाइक करने को भूलिबे नहीं। यह आम भिडियो को अन्यमानक पाखरे पहुँचेबारे साहाय्य करिथाए। नंबर 1 गहम महजूद रखिबा सीमा स्थिर कले केंद्र सरकार। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखी केंद्र सरकार सोमवार गहम पर स्टॉक सीमा लगेइछंती। एणिकी कौनसी पाइकारी विक्रेता खुचरा व्यवसायी 3000 क्विंटाल रु अधिक गहम निज पाखरे रखिपारे नहीं। यही नियम सबु राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश रे लागू हेबो। यही निष्पत्ति सरकार गहम कड़ाबजारी रोकिबा एवं 2025 जाए मूल्य स्थिर रखिबा एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करिबा पई करिसंती। सरकार गहम उपरे लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा एवं प्रतिबंध को हटेइबा आदेश जारी करिसंती, जहाँ 2025 मार्च 31 जाए तत्काल प्रभावी हेबो। जड़े अधिकारी कहिसंती जे नुआ नियम अनुसार रिटेल विक्रेता एवं छोट दोकानी को 10 टन जाए गहम महजूद रखिपारिबे। नंबर 2 जून रे 24 जिले में कम वर्षा, 26 रु बढ़िबो वर्षा। सारा राज्य में मौसुमी सक्रिय रही भी जून रे 24 जिले में कम वर्षा देखा मिली। बलांगीर, बालेश्वर, मयूरभंज रे स्थिति जटिल। पुरी जिले में भी वर्षा नहेबारु स्थिति जटिल। आउ एसबु जिला कम वर्षा फल एवं चाष काम बाधाप्राप्त होईछि। सेपटे पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार 26 तारिख बेलू बंगोपसागर में सृष्टि हेब घूर्णिबलय। प्रभाव में 26 रु बढ़िबो वर्षा। किसी स्थान में प्रबल वर्षा नहीं मध्य अलर्ट जारी कर जाइछि। आउ एही स्थिति आसंता 28 तारिख पर्यंत रही पारे। आहुरी मध्य आगामी 3 दिन पर्यंत उपकूल, दक्षिणाभ्यंतरीण, उत्तराभ्यंतरीण ओडिशा रे बिजुली घड़घड़ी सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन होइपारे। एहाकु नजर रखी पाणीपाग केन्द्र तरफरु सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। नंबर 3 ए वर्ष अपराह्न 5टारे हेब रथटଣା। छत्तीसा निजोग बैठक रे निष्पत्ति। ए वर्ष अपराह्न 5टारे हेब रथटଣା। श्रीमंदिर छत्तीसा निजोग गुरुत्वपूर्ण बैठक रे एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि। मुख्य प्रशासक, जिलापाल, एसपी, निजोग सदस्य सामिल होइथिले। श्री गुंडीचा और बाहुड़ा यात्रा पई नीति निर्घंट को अनुमोदन दिया जाइछि। बैठक पर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक वीर विक्रम यादव सूचना दैछंती। नीति निर्घंट और व्यवस्था बड़ी को बैठक में चूड़ांत कर जाइछि। रथयात्रा दिन अपराह्न 5टारे रथटଣା हेब। 6टारे सकाळ धूप सरिबा परे पटिदियंकठारु आज्ञामाण आसिबो बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सूचना दैछंती। जुलाई 7 रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। नंबर 4 बदलिला नियम। 9 रु अधिक सिम किणिले देबाको पड़िबो मोटा जरिमाना। नुआ टेलीकॉम एक्ट 2023 लागू हेबाकु जाउछि। एई नुआ टेलीकॉम एक्ट रे सिम कार्ड किनिबा ठारू आरंभ करी फेक कनेक्शन, कॉल टैपिंग को नहीं अनेक बड़ प्रावधान रही। जदि कौनसी यूजर आधार कार्ड रु 9 रु अधिक सिम जारी होईछि तेबे तांको उपरे 50,000 टंकार जरिमाना लागिबो। तेबे एही जरिमाना प्रथम थर भूल पाई। जदि कौनसी व्यक्ति भूल को दोहरांती तेबे 2 लाख टंका जाए जरिमाना देबाको पड़िबो। यह व्यतीत जदि भूल मार्ग रे यूजर आईडी व्यवहार करी सिम कार्ड किणा जाए तेबे 3 वर्ष जाए जेल एवं 50 लाख टंकार जरिमाना देबाको पड़िबो। सेहीपरि टेलीकॉम ऑपरेटर्स यूजर वेरिफिकेशन केवल बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन करबाको पड़िबो। नंबर 5 सबु ब्लॉक रे हेबो शीतल भंडार। कंचा परिबा दर उपरे आमर नियंत्रण नाही, कहिले मंत्री। राज्य में अत्यावश्यक सामग्री आकाशछुआं दर को नहीं साधारण रे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइलानी। यार मुकाबिला लगी राज्य खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र काली पुणी स्थितिर समीक्षा करिसंती। दर वृद्धि मुकाबिला लगी राज्यर प्रति ब्लॉक रे शीतल भंडार स्थापन करा जिवो। जरूरीकालीन परिस्थिति रे नाफेड द्वारा रिहाती दर रे खाउटी को अत्यावश्यक सामग्री जोगई दियाजिवो बोली मंत्री कहिसंती। नंबर 6 रथयात्रा रे प्रति ब्लॉक रु श्रीक्षेत्र को गड़िब सरकारी बस। घोष यात्रा रे ओडिशार प्रति ब्लॉक रु श्रीक्षेत्र को गड़िब सरकारी बस। अर्थात राज्यर 314 ब्लॉक रु श्रीक्षेत्र को गड़िब ओडिशा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन OSRTC बस। एने घोषणा करिसंती राज्य वाणिज्य परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना। काली OSRTC कार्यालय रे चलिथिबा समीक्षा बैठक परे एने मंत्री घोषणा करिसंती। समीक्षा बैठक परे मंत्री कहिसंती ओडिशारु देशर प्रमुख तीर्थस्थली को आरंभ हेबो बस सेवा। अयोध्या, तिरुपति, महाकालेश्वर, वाराणसी और वृंदावन को गड़िब सरकारी बस। श्रीक्षेत्र, पुरी, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, राउरकेला भली प्रमुख सहररू एसबु तीर्थस्थली को चलिब बस बोली मंत्री कहिसंती। नंबर 7 5T क्षेत्र में होइतिबा दुर्नीतिर खोड़ताड़ करा जाई कार्यानुष्ठान नियाजिबो, कहिले गणशिक्षा मंत्री।
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଭାଗରେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଅନୁସୂଚିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଳସ୍ତର ଯାଏଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯିବ। ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ପର ଅଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଅନୁକୂଳ ପାଗ ରହିଛି। ସ୍କୁଲ ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ। ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ପରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଚାକିରି ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। 5T କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଖୋଳତାଡ଼ ହେବ। ନମ୍ବର 8 ରଥଖଡ଼ାରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ରଥ କାଠ ଅଭାବରୁ ବଢ଼ିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ରଥଖଡ଼ାରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଜୁଲାଇ 7ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାବେଳେ ରଥ କାଠ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। 3 ରଥରେ କାଲି ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ ସଂଯୋଗ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଏହାପରେ 3 ରଥର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ରଥକାଠ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ରଥଖଡ଼ାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନାରାୟଣ ମହାରଣା। ତେବେ ନାରାୟଣ ମହାରଣାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଉପରିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଖଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ରଥଯାତ୍ରାର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। କିନ୍ତୁ ରଥ କାଠ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିବାରୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ସେ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ନମ୍ବର 9 ଜେପି ନଡ୍ଡା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହର ନେତା। ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ନେବେ ସ୍ଥାନ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହର ନେତା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା। ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋୟଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋୟଲ କାଲି ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା। ତେବେ ଗୃହର ନେତା ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭା ୱେବସାଇଟରେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ ରାଉଜ ଏଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଆପ୍ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ନ ସରିବା ଯାଏଁ ନିମ୍ନ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜାମିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସାମୟିକ ରହିତାଦେଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରୁ ବି ଆପ୍ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଜରୁରୀ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ଜୁନ 26 ତାରିଖରେ ହେବ। ନମ୍ବର 11 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସଚିବ ଭାବେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନଗରୋନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଉପସଚିବ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୋମବାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉପସଚିବ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସଚିବ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରେଳ ଫ୍ଲାଏଓଭର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଓ ଯାତାୟାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 191.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରେଳ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଏନର୍ଜି କରିଡର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଉନଲାଇନ୍ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତଥା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 13 ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଲା। ହରିୟାଣା ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଗ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଦାବିରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଛି। ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅନଶନ କାଲି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାଲି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆତିଶୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆତିଶୀ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ଯୋଗାଣ ହେବା ଯାଏଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଜୁଲାଇ 8ରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ H1B ଭିସା ନିୟମ।
जुलाई 8 ରେ लागू हेब नुआ H1B भिसा नियम। अमेरिका रे नागरिकता ठकईर मुकाबिला तथा जातीय निरापत्ता को बढ़ाइबा पई H1B भिसा पई नूतन नियम लागू करिबा अमेरिकार नागरिकता एवं इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS। नूतन भिसा नियम नियुक्तिदाता कंपनी एवं विशेषकर भारतीयों उपर यार प्रभाव पकई पारे। अमेरिकार गृह विभाग DHS कहिछि जे नूतन प्रस्तावित नियम अनुଯାୟୀ समस्त H1B भिसा विस्तार पई $4000 हेबो। सेहीपरि L1 भिसा पई $4500 मूल्य हेबो। नंबर 15 नीट अनियमितता मामला रे सीबीआई रो तनघना। आतंकी लिंक नहीं बढ़िला संदेह। नीट अनियमितता मामला रे सीबीआई तार तनघना आरंभ करिछि। एपर्यंत एही मामला रे 25 जन को गिरफ्त कर जाइछि। सेपटे एही मामला रे आतंकवादी संपृक्ति थिबा संदेह बढ़िबारे लागिछि। महाराष्ट्र रे जन को गिरफ्त कर जाइछि। सेपटे नीट प्रसंग रे केंद्र सरकार आड़ को आक्षेप करिछि बीजेडी। नीट अनियमिततार तनघना पाटना और गोधरा रे सीबीआई टीम बिहार अर्थनैतिक अपराध शाखा सीबीआई को समस्त तथ्य प्रदान करिछि। एही घटना रे एपर्यंत 25 जन को गिरफ्त कर जाइथिबा बेले केवल बिहार रु 13 जन गिरफ्त होइछन्ति। अभियुक्तों संपर्क में समस्त तथ्य हासिल करिछि सीबीआई। नंबर 16 केरल ना परिवर्तन पई विधानसभा रे प्रस्ताव पारित। केरल विधानसभा रे सोमवार सर्वसम्मति रे एक प्रस्ताव पारित होइछि। एथिरे केंद्र निकट में आनुष्ठानिक भावे राज्यर ना बदलई केरलम करिबा पई आग्रह कर जाइछि। विधानसभा द्वितीय थर पई प्रस्ताव पारित करिछि। केंद्र गृह मंत्रालय प्रथम प्रस्तावर समीक्षा करिथिला एवं किछि परिवर्तन पई परामर्श देइथिला। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन विधानसभा रे प्रस्ताव को उपस्थापन करिथिले। से केंद्र निकट में देशर संविधान रो 8 अनुसूची रे सामिल समस्त भाषा रे दक्षिण राज्यर नाम केरल रु केरलम करिबा पई दाबी करिसंती। नंबर 17 श्रीमंदिर रत्नभंडार निश्चित खोलाजिबो। खूब शीघ्र नियाजिबो निष्पत्ति कहिले आईन मंत्री। श्रीमंदिर रत्नभंडार निश्चित खोलाजिबो बोली कहिले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। खूब शीघ्र रत्नभंडार खोलाଯାଇ गणति और मणति कराजिबो। एथिपई जहा प्रक्रिया रहिछि ताहा कराଯାउछि बोली मंत्री कहिसंती। तीनिटी विभागर कार्य बाबदरे आलोचना होइछि। नंबर 18 झुंपुरा रे मुख्यमंत्री घोषणा जहा कहिछि करी देखैबी। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी काली शपथ नेबा परे प्रथम थर पई निज जिला केन्दुझर गस्तरे जाइछंती। अपराह्न रे बड़दीप जेऊंक मंदिररू स्टाडियम पर्यंत प्राय 3.5 किलोमीटर रास्ता रे से एक रोड शो रे जाइथिले। स्टाडियम ठारे आयोजित एक संवर्धना सभा रे निजर अभिभाषण रखी मुख्यमंत्री कहिथिले जे मु एक साधारण गरीब आदिवासी घरर पुओ लोकंक मुख्यमंत्री निश्चय काम करी देखैबी। नंबर 19 बिल पास रे पातरअंतर अभियोग पौरपालिका कार्यालय सम्मुख रे काउंसिलरଙ୍କ धारणा। काम सरीबा परे मध्य बिल पास हेउ नाही। खाली सेतिक नुहे केवल हाथगणती काउंसिलरଙ୍କ बिल पास करा जाउछि। एभଳି अभियोग आनी भद्रक पौरपालिका कार्यालय सम्मुख रे धारणा दैछंती अनेक काउंसिलर। सेमाने अभियोग आनिछंती किछि वार्ड रे काम परे भी ठीक भाबरे बिल करा जाउछि। मात्र अनेक वार्ड रे काम सरीबा परे मध्य बिल पास करू नाहंती पौराध्यक्ष। आउ बकेया बिल पास न हेबाकू पौरांचल रे कार्य मध्य होई पारु नाही। घटना को नै पौराध्यक्षक प्रतिक्रिया मिली नथिबा बेले कार्यनिर्वाही अधिकारी कहिसंती तांको निकटरू बिल फाइल पास होइछि। एबे जिलापालଙ୍କ निकटको फाइल जाइछि। 7 दिन मध्यरे बिल पास हेबो। नंबर 20 पाकिस्तान मंत्रीଙ୍କ स्वीकारोक्ति देश रे धार्मिक संख्यालघु सुरक्षित नुहंती। पाकिस्तान रे रहुथुबा संख्यालघु संप्रदायर लोक माने आदौ सुरक्षित नुहंती। धर्म नारे सेमानंकु टार्गेट करा जाउछि ओ देश सेमानंकु सुरक्षा देबारे विफल होइछि। एमिति किछि काली स्वीकार करिसंती पाकिस्तान रो प्रतिरक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। पाकिस्तान संसद रे से निजे देशर असल चेहरा विश्व आगे खोली देइछंती। से कहिसंती संख्यालघु मानंकु एठारे दैनिक हत्या करा जाउछि। कौनसी धार्मिक संख्यालघु पाकिस्तान रे सुरक्षित नुहंती। एपरिकी मुस्लिम संप्रदायर छोटिया वर्ग मध्य एठारे असुरक्षित। नंबर 21 चर्च उपरे आतंकी हमला पुलिस समेत 15 मृत। चर्च उपरे आतंकवादी आक्रमण आखिबुझ गुड़ीमाड़ संघ बोमा विस्फोरण कले आतंकी। फଳରେ एथिरे पुलिस कर्मी समेत 15 जनकर मृत्यु होइछि। मृतकों मध्य चर्च पाद्री मध्य सामिल अछंती। रूसर दागेस्तान अंचल रे ए आतंकी हमला होइछि। सोमवार दागेस्तान गवर्नर सर्गेई मेलिकोव ए सूचना देइछंती। नंबर 22 पीओके रु बलूचिस्तान जाए मिलिटारी ऑपरेशन आरंभ करिबो पाकिस्तान। देश में बढ़ुवा विद्रोह एवं आतंकवाद को दूर करने
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ଶରୀଫ ସାମରିକ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା କମିଟି ଅପରେସନ ଆଜମେ ଇସ୍ତେହକାମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଅପରେସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ତେବେ ଚୀନର ଧମକ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିଥିବା କାଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିବ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକେ ଇନସାଫ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂସଦରୁ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଦଳ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 କଙ୍ଗାରୁକୁ ହରାଇ ସେମିରେ ଭାରତ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ପରେ ବୋଲରଙ୍କ ମାପଚୁପ ବୋଲିଂ ବର୍ଡରରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ବାଜି ମାରିଲା ଭାରତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 24 ରନରେ ହରାଇ 2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲର ମଧୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିଛି ରୋହିତ ବାହିନୀ। ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ 1ରୁ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପରାଜୟ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ପରାଜୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ କିଏ ହେବ, ଆଜି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର 92 ରନ୍ ବଳରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 205 ରନ୍ କରିଥିଲା। 206 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 181 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ନମ୍ବର 24 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମୁକାବିଲାର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇ ସେମିରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି ଟିମ୍। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଡିଏଲ୍ ମେଥଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଯାହାକୁ 3 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଆଣ୍ଟିଗୁଆର ସାର୍ ଭିଭିଏନ୍ ରିଚାର୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 135 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିବାରୁ ଡିଏଲ୍ ମେଥଡ ଅନୁସାରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ 17 ଓଭରରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 123 ରଖାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 25 ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ। ବିସିସିଆଇ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଛି। ଯୁବ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଗସ୍ତରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଛି। ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ଼, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗ ୱିକେଟ୍ କିପର, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ୱିକେଟ୍ କିପର, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି, ରିୟାନ ପରାଗ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଆବେଶ ଖାନ, ଖଲିଲ ଅହମଦ ଓ ତୁଷାର ଦେଶ ପାଣ୍ଡେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।